Abend, Bu Heni. Wie geht's es dir? Ich bin gut, danke. Und Ihnen? Gut auch. Danke. Bitte. Teman-teman yang lain, wie geht's? Pak Suci, Entschuldigung, yang Ya? pertanyaan kemarin tuh maaf belum saya jawab karena masih bingung maksudnya apa. Oh, oh iya. Oh iya, kan problem untuk itu nanti ya, habis selesai kelas. Ya, oke. Ya, Oke. Entschuldigung karena saya lupa membalas kemarin soalnya tidak di rumah ya. Eh, sibuk. Iya, Oke. same problem. Ya, selanjutnya kita, oke, teman-teman silakan dibuka buku Kursbu halaman 90 ya. Oke, sudah dibuka halaman 90 semuanya. Verti. Oke, jadi hari ini Fit und Gesund, materi kapitel A, Fit und Gesund, bugar dan sehat. Ya, silakan siapa mau membaca yang pertama ini, yang Morgan Get Lost. Boleh? Silakan. Morgen geht's los. Wollen gesund leben. Dreimal täglich essen und viel trinken. Schaffe ich das? 2 Monate sind lang. Alle Süßigkeiten, Schokolade gehe ich jetzt Nadine. Sie ist meine Nachbarin. In ihre Kinder finden es super. Oke, jadi ini artinya besok adalah harinya 8 minggu hidup sehat, makan 3 kali sehari dan banyak minum. Syafa ihdas, bisakah saya melakukannya? 2 bulan adalah waktu yang lama. Saya memberikan semua makanan manis, itu yang dalam kurung coklat dan titik-titik gitu ya, kepada Nadine sekarang. Dia adalah tetangga saya dan anak-anaknya menyukainya. Maksud dari anak-anak menyukainya makanan tadi ya, yang apa, sushi kaitan. Oke, lalu silakan yang uf, es is so fruh. Siapa mau membaca? Entschuldigung, Entschuldigung, Ya, Pak Suci. Kalau dalam kurung gitu bacanya gimana ya? Maksudnya bilangnya gitu. Kalau itu dalam kurung mau ngasih tahu kalau dalam kurung gitu. berarti kita pakai seperti gitu ya. Seperti itu apa? Als atau Seperti itu berarti we, we. Jadi wi. alle sushi kaitan, we, chocolade, vilai ya. Wi itu wie Ya, itu WIE. yang kayak bagaimana itu ya? Ya, WIE. Oke. WIE seperti. Ya. Oh, seperti. Mm-mm. Lalu untuk Olga, ini buku Kursbu halaman 90. Ya, silakan dibuka halaman 90. Lalu, oke, silakan yang es is so fruh. Siapa mau membaca? Kalau Olga belum siap boleh. Boleh, silakan Bu Heni. Uf, es ist so früh. Joggen halb sieben. Egal. Ich mache regelmäßig Sport. 5-mal die Woche. Ich jogge oder gehe ins Fitnessstudio. Dann dusche ich und bin fit für den Tag. Oke, jadi nomor yang kedua ini, wah masih pagi sekali, jogging jam half seven, berarti setengah 7. Pokoknya saya harus berolahraga secara teratur 5 kali seminggu, gitu ya. Eh, saya jogging atau pergi ke gym
kemudian saya mandi dan saya merasa bugar untuk hari itu. Oke. Lalu yang ketiga, lekker, frühstück. Silakan, siapa mau membaca? Boleh, kalau belum ada yang siap, Bu Heni lagi. Lekker Frühstück. Ich habe Hunger. Mittags esse ich nur Salat und am Abend eine Suppe. Da bin ich morgens richtig hungrig. Oke, jadi yang ketiga artinya adalah lezat, sarapan. Saya ihabe hunger, saya lapar. Saya hanya makan salad saat makan siang dan makan sup saat makan malam. Dan makan malam hanya sup. Gitu ya. Lalu saya benar-benar lapar di pagi hari. Lalu yang keempat, abends bin ich, Entschuldigung, Frau Suci. Ini ya, hungrig sama hunger bedanya apa ini ya? hungrig sama hunger. Iya. Iya ya, sama-sama menunjukkan tentang rasa lapar. Kayaknya kalau hunger kata benda, karena nih hurufnya kapital, kalau hungry kata sifat begitu mungkin ya. Saya lupa-lupa ingat. Sepertinya seperti itu. Eh, Ein moment Saya ya. merasa lapar gitu kalau yang di bawah. Ah, oh ya, kalau hungry, hungry itu yang kata Benar. sifat, Saya pakai tabel. ya. Jadi yang Ya, ya hungry ya, yang kata adjektif. sifat, ya. Kalau hungrynya tadi kata sifat, lalu kalau yang hungernya Iya, sebuah keadaannya, ya, kata benda, keadaan. ya Oke, keadaan. oke, habe. Hunger Oke, keadaan, danke. gitu. Lalu yang hungry itu kata sifat. Oke. Ya, Selanjutnya, nomor yang nomor 4, abends ya, provinsi. ya, betul. Abends bin ich müde und gehe jetzt früh ins Bett. Vielleicht ist das langweilig, aber ich muss früh aufstehen und ich kann super schlafen. Oke. Jadi saya lelah di malam hari dan tidur lebih awal. Mungkin ini membosankan, tapi saya harus bangun pagi dan saya bisa tidur dengan sangat nyenyak. Oke. Yang kelima, Hana paham, wartet auf die Straßenbahn. prasebat. Ich habe Straßen. Oh iya, oke. Saya ulang. Haha, wartet auf die Straßenbahn. Ich habe mein Fahrrad. Heute bin ich sicher die Erste im Büro. Oke. Jadi artinya, haha, saya sedang menunggu Strassenbahn ya. Strassenbahn waktu itu adalah apa? Jadi ingat Strassenbahn itu apa? Kereta yang kelihatan, Ya, yang pakai apa namanya, semacam tram ya, yang di atas, ya, yang di jalanan, tram. ya. Lalu ich habe mein Fahrrad, saya membawa sepeda. Lalu heute bin ich sicher die erste im Büro. Saya yakin saya akan menjadi yang pertama di kantor hari ini. Dia yakin dia akan menjadi orang pertama yang datang di kantor hari ini. Oke, lalu yang terakhir, silakan. Hurra, fertig. Endlich kann ich in der Freizeit wieder faul sein und Schokolade essen. Oke, jadi hore, verti selesai. Akhirnya saya bisa, eh, akhirnya di waktu senggang saya bisa makan coklat, ya, ya. Di waktu senggang saya bisa makan coklat. Lalu kita lanjut ke 1A. 1A ini Gesund Leben, hidup sehat. Waskan man machen, apa yang bisa kamu lakukan? Jadi, lalu sama, Entschuldigung, ya, ini nggak dicocokin gambar sama komentarnya ini, Pro Suci. ya, itu untuk menyocokkan gambar ke yang bagian C.
Untuk sekarang kita bahas yang satu a dulu ya. Oh, oke. Jadi kalau di Satu satu A. a ya, Ya, oke. satu a hidup sehat. Waskan man mahen, apa yang bisa kamu lakukan? Samonsi, kumpulkan. Kumpulkan maksudnya tuliskan kira-kira hal apa yang bisa teman-teman lakukan untuk menjalani hidup sehat. Contoh, feel obsession, makan banyak buah. Selain feel obsession, apalagi kira-kira hal yang bisa dilakukan untuk hidup sehat? Drink 2 liter water. Drink 2 liter water ya, bisa minum 2 liter air sehari. Lalu kira-kira apa lagi? And then, und dann ich schlafe um, 8 Uhr. 8 Uhr. Ya, Jeden Tag. Islave Astunde ya maksudnya. Um 8 Uhr. Oh, Oh, mm-mm, 8 Stunden. Iya. ya, maksudnya saya tidur 8 jam sehari. Seperti itu kan? Iya, ya istilahnya cukup gitu, Prof. Suci. Ya, bisa seperti itu. Eh und dann auch spiel Badminton äh, zwei, zwei Hmm. Wochenende. In Wochenende. Oke, berarti Zweimal in istilah dem Wochenende. badminton, cuaimal, ya, cuaimal am Wochenende ya. Oke, atau cuaimal di Woche, Äh, ya, cuaimal. nein, on, nur, Oh, nur, bukan. nur, 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 Oh, Nur cuaimal. ein, einmal, Oh, berarti ich spiele nur einmal im Wochenende. Oke. Ich spiele Badminton nur Iya, jadi einmal, ya, nur einmal, eh, im Wochenende. ya, pro Woche, pro Woche per minggu, Oder, ya. Kita bisa pakai pro Woche per minggu. ja, oder jeden, Heeh. oder ich spiele Badminton jeden Sonntag, Ya, jeden am Sonntag. kalau sudah jeden, kita tidak pakai lagi amnya. Jadi Nggak am pakai ya. jeden Sonntag malah seperti itu. Am jeden Sonntag. Sonntag. Mm-mm. Atau bisa juga Oke, kita ich tulis, spiele Badminton. ya, bisa juga kita tulis oder am Sonntags. Sontaksnya S kecil, lalu di belakang G ditambahkan S lagi. Itu juga memiliki arti setiap hari Minggu, gitu ya. Oh, Hmm? jadi ich spiele Badminton am Sonntag. 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 Ya, ich Gitu. spiele Badminton am Sonntags. Ya, 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 oke. versi. Lalu kira-kira apa lagi? Hmm. Hmm? Oh ja, ich esse dreimal Hmm? im jeden Tag. Eh, Frühstück, Mittag und Abendessen. oke, Mittagessen und Abendessen. ya, ich esse dreimal täglich. Saya makan 3 kali sehari. Oke, nah ini tekli. Tekli itu juga sama, artinya setiap hari. Ya, tekli dan yedentak itu artinya sama. Tapi untuk tekli ini, eh, saya lupa kalau nggak salah dia kosakata untuk B1 seperti itu. Tapi artinya sama Oh, ya. Artinya sama, oh sama-sama setiap hari. iya. Order ini, order for suci kalau tax terus S-nya ada. Yang mana? Yang mana, Bu Heni? Kalau misalnya tax T-nya kecil terus S gitu bisa tiap hari artinya. Hmm, konteksnya seperti apa? Misalnya IS dreimal tax am tax gitu. Doraemon. IS dreimal am tax. T-nya huruf kecil. Tadi kan dibilang kalau huruf kecil kemudian
Mhm. belakangnya ada F. Itu mengartikan tiap hari ya. Iya, Itu termasuk. kalau menurut saya untuk taks yang kecil itu ein moment ya, selagi belum ada contoh pastinya, saya tidak bisa eh, memberikan jawaban pasti juga karena takut. Oh, berarti mending taklik aja ya, Prof. Suci ya. Iya, lebih baik kalau dibandingkan menggunakan taks, kita gunakan saja jeden Tag Oh, oh. dan täglich. Seperti itu. Jadi stuck order taklik. Oke. Jeden Oke, nah. Tag ya. Eh, Kalau untuk jeden Tag, kita tidak pakai lagi S di belakangnya. Jadi cukup jeden dan Tag saja. Oke. Oh, oke. Iya. Lalu kita lanjutkan ya. Tadi sudah lumayan banyak yang bisa dilakukan ya. Lalu bagian Mhm. B. Nah, bagian B ini Annika Jansen macht für 2 Monate ein Experiment. Annika Jansen ini perempuan yang kita omongin ini ya, yang di atas. Jadi Annika melakukan percobaan selama 2 bulan. Beschreiben Sie die Bilder. Jelaskan gambar-gambar tersebut. Was macht Annika? Apa yang sedang dilakukan Annika? Oh, yang B ya. Ya. Nah, untuk yang B nanti kita sama. Jadi untuk B dan C itu kita kerjakan secara bersamaan. Karena untuk yang C kita disuruh membaca komentar Anika lalu mencocokkan foto mana yang cocok. Seperti itu. Iya. Eh, oke. Jadi kalau yang nomor satu itu yang C ya. Satu C. Apa namanya? C. Ya, satu C. Sebagai contoh, jadi kita selain mengurutkan, kita membuat kalimat juga dari yang gambar tersebut ya. Contoh C1, kalimatnya Anika räumt Schokolade und Chips weg. Anika sedang membersihkan coklat dan keripik. Ya, di sini Raum und Oh, weg itu merupakan trennbar verben ya, berasal dari verben oh, räumen ya, berdasar dari verben räumen yang memiliki arti bersih atau jelas gitu. Nah, cuman untuk yang räum oke. weg ini sama dia untuk B1 ya. Ah, Ini adalah verbennya B1 dan artinya mhm. Anika sedang membersihkan coklat dan keripik. Membersihkan di sini lebih bukan apa ya? Membersihkan di sini lebih ke dia ngepek ngepek makanan-makanan manisnya, coklat dan keripik untuk dia kasih kepada Nadine dan anak-anaknya. Seperti itu ya. Iya. Sama Nahbarin. Ya, Gebe Zu Nahbarin. ya, richtig. Betul. Oke. Yang selanjutnya nomor satu C, lalu nomor 2 Eh, F. nomor 2 F. Ya, Iya. richtig. Lalu dijadikan bentuk kalimat menjadi Ini Anika semua ya. ya, ini Anika semua. Ah, Anika yoga apa ya? Kita cocokkan gambarnya F2 ya. Jadi kata-kata yang di kotak nomor 2 dengan yang F. Anika yok Anika yok yok Anika yok mitte. yok in fitness studio. Hmm, itu boleh. Anika yok Hmm, oke, seterusnya. Anika yok in fitness studio gen. Bener gak sih? Eh, Kalau berdasarkan apa namanya teksnya saja bisa kita asumsikan seperti itu. Tapi kita lihat kalau dari gambarnya ini dia Joggen im Park ya, Vilay im Park. Oh, lihat gambar ya, Fra Suci. Ya, jadi bisa kita Oh, buat kalimatnya menjadi Annika jogt im halb sieben.
ya. Kita asumsikan halb sieben karena yang dia tulis juga Oh gitu. Joggen halb sieben. Oke, Terus impart, boleh impart. halb sieben im Park ya. Boleh seperti itu. Karena di Oh sini kita tidak lihat dia di dalam gym. Kita lihatnya dia outside ya, di luar. iya. Oke. Eh, selanjutnya em, nomor dry. Nomor dua itu E. Nomor dry ya, richtig. Dalam bentuk kalimat E itu yang frustuk ya. yang terus Anika, eh eh, Anika kan tiga ya tadi. Iya, betul. E A B C D E. E itu kan lagi frustuk dia ya. Iya, Anika, frustuk, ya. Jeden Morgan. Bener nggak? Jika Frühstück, ya dan more Frustuk. bisa bisa seperti itu atau bisa juga kita buat kalimat menjadi Annika Frühstück mit Müsli, Brot, Tee und Oh, vielleicht ini ops ya, tapi saya kurang yakin apakah ini jeruk atau papaya. Mit eh, apa musli ya? Apa? Nah, muesli, brot, lalu tea und ops. Ya, Oh, oke, sebentar. Untuk yang baru join, silakan dibuka buku kursbu halaman 90 ya. Oke, ini oke. kita tulis ops saja karena saya tidak yakin apakah ini jeruk atau papaya. Oke, lalu nomor 4, Iya. Fear B. B ya, Rifti. Yang mana kalimatnya? Anika, Anika Maha Yahnoputsen Jeden Tax. B4 ya, sebentar. Satu. Oh, Macht einmal. Putsen. Mm-mm. Anika Max Yahnoputsen Jeden Tax. Nine. Untuk yang 4 itu yang abends bin ich müde und jetzt früh ins Bett. Jadi Sebentar. B kan ya, bener ya? ya B yang Ya, 4 gimana? kita bisa buat kalimatnya menjadi seperti Heeh. ini. Annika get früh ins Bett while she muss früh aufstehen. Ya, Annika harus tidur lebih cepat karena dia harus bangun lebih awal. Oh, aku ngeliat gambarnya sih, Pak Suci. Gambarnya so Kat gigi, sikat gigi auf Deutsch. Zahneputzen. Zan Anika, Zahneputzen, Jeden Tax. Gitu saya. noch einmal Annika, Zahne, Anika mah Kama, Zahneputzen Jeden Tax. ya Zahne putzen, ya dan oke. Boleh juga seperti itu. Mm-mm. Tadi Ansedigung tadi Pak Suci bilang Anika Gefru stay Annika get through ins stay bed, get through ins inspect bed, ya, auf while inspect auf ya. nine through ins bed, while ya, while si muss through stay. Diulang, Oke. Noch einmal ya. boleh diulang, boleh. Ya, Anika, Normal. Anika Hah? get through ins bed while she muss through Oh, staying. Oke, Simus ya, she Simus Sten. through staying. Oh, Ya, Simus Simus. through si Oh, masih flu lagi. ya, karena kan ada dua through di sini, through Iya, dua ins flu. bed lalu through staying, ya.
Jadi, while sie muss Okay. früh aufstehen. Ya, aufstehen-nya tidak kita pisahkan karena ada modal verben muss di depannya. Oke? Genau. Ya. Ya. Lalu, tapi yang tadi Shaneputze juga bisa ya, karena memang bisa beberapa jawaban. Okay. Oke? Selanjutnya, nomor 5. A. 5A. Ya, richtig? Apa kalimatnya? Annika ke Annika ke eh Farad. Annika apa ya? Kalau saya membuat kalimat Naikin gimana ya? Naik apa ya bilangnya ya? Fahre. Annika Far eh eh, Farad apa ya gimana ya? Annika fahrt ein Fahrrad. Farad. Iya. Oke. Im Mm-mm. im Straße. Straße. Eh, oke. Boleh seperti itu, tapi kalau saya membuat kalimatnya, Hmm? Ya. Annika hat ein Fahrrad und sie wartet auf die Straßenbahn. Jadi dia memiliki sepeda kan sesuai teksnya dia memiliki sepeda dan dia sedang menunggu Und Straßenbahn gitu ya. okay. Annika habe ein Fahrrad und Anika hat HABT oh ja, hab ya. ein Fahrrad Anika hat ein Fahrrad und und sie wartet wartet ya wartet auf die Straßenbahn. auf die Straßenbahn. Straßenbahn. Ya, Okay. oke. Lalu yang terakhir D. D. untuk yang terakhir F ya, gambar yang F itu ada D. nomor 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 Z D. nomor 6 D. Ya, richtig, nomor Z. Iya ya. Nomor 6 itu jawabannya D dalam kalimat menjadi Annika is Schokolade. ya, richtig. Anika is Schokolade. Oke, selanjutnya jadi sudah ya B dan C kita kerjakan secara bersama tadi karena Iya. sekalian kita lanjut ke halaman 91. Jadi di halaman 91 ini kita akan huren ada 3 percakapan nanti mendengarkan Sprachnachrichten pesan suara. Was sagen die Personen zum Experiment? Apa yang dikatakan orang-orang tentang eksperimen ini? Kreuzen Sie an. Centang ya. Jadi Iya. ini nanti 3 orang percakapan. No, Entschuldigung. Akan ada 3 pesan suara yang berkomentar mengenai eksperimen yang dilakukan oleh Anika ini. Silakan disimak. Nomor 12. Oke. Sie haben 3 neue Nachrichten. Nachricht 1. Hi, Thomas hier. Du, ich finde dein Experiment okay. Also gesund. Aber ist es nicht langweilig? Du gehst jeden Abend früh ins Bett. Wir vermissen dich schon. Gesund leben ist ja okay. Aber die Freunde vergessen, das finde ich nicht okay. Also komm, am Freitag gehen wir wieder ins Nightlife. Wir warten auf dich. Ya, oke. Sebentar. Jadi tadi gesund artinya sehat, interesan menarik, lalu vermissen merindukan, kalau vergessen melupakan, ya. Dan kita dengarkan satu kali lagi ya. Ja. Sie haben 3 neue Nachrichten. Nachricht 1. Hi, Thomas hier. Du, ich finde dein Experiment okay. Also gesund. Aber ist es nicht langweilig? Du gehst jeden Abend früh ins Bett. Wir vermissen dich schon. Gesund leben ist ja okay.
Aber die Freunde vergessen, das finde ich nicht okay. Also komm, am Freitag gehen wir wieder ins Nightlife. Wir warten auf dich. Fertig oder noch einmal? Eh, Tadi gesund, Gesund. Lalu yang die Freunde? vermissen. Permission, ya, richtig. Karena tadi Thomas bilang eksperimennya Anika ini sehat. Nah, lalu dia menyinggung tentang eh, jangan melupakan temannya gitu ya. Jadi eksperimennya bagus, tapi yang tidak bagus itu adalah melupakan temannya gitu. Lalu dia bilang teman-temannya rindu sama Anika. Lalu nanti hari Freitag ya, am Freitag kalau tidak salah dengar tadi, mereka akan mengadakan eh, live music gitu ya, dan kedatangannya Anika ditunggu oleh teman-temannya. Oke, yang kedua ini pernyataannya clear ya, jadi ada super, nih good, tidak baik, lalu wichtig, penting, langweilig, membosankan ya. Silakan disimak. Nachricht 2. Hallo Annika, ich bin's, Claire. Na, wie geht's dir? Ich finde dein Experiment echt gut. Du machst das super. Ich will auch mehr Sport machen. Das ist so wichtig. Aber alleine ist es langweilig. Ich will heute schwimmen gehen. Hast du Lust? Bitte komm mit. Um 6:30, okay? Tschüss. Noch einmal. Iya. Oke. Moment. Nachricht 2. Hallo Annika, ich bin's, Claire. Na, wie geht's dir? Ich finde dein Experiment echt gut. Du machst das super. Ich will auch mehr Sport machen. Das ist so wichtig. Aber alleine ist es langweilig. Ich will heute schwimmen gehen. Hast du Lust? Bitte komm mit. Um 6:30, okay? Tschüss. Ja. Das Experiment ist super, super. Ya, super. Lalu sport is Ist wichtig. wichtig, ya, richtig. Jadi tadi Claire dalam pesannya dia bilang bertanya kabar, terus berkomentar tentang eksperimennya yang bagus ya, super. Lalu Claire juga bilang, aku juga olahraga karena itu penting. Tapi kalau sendirian membosankan. Makanya tadi wichtig und langweilig dua-duanya disebutkan dalam audio. Lalu hari ini Claire akan pergi berenang dan dia mengajak Anika gitu ya. Jam berapa tadi? Jam 7 ya? 9, Nah. 6:30. Oh, saya dengerin 7-nya. 7-nya. Ya, 6:30. Iya, iya, oke. Oke, dan yang terakhir ini cuenik. Wenik sedikit, kalau feel banyak. Lalu share good, sangat bagus. Gefährlich, berbahaya. Yang terakhir ini adalah pesan suara dari ibunya Anika. Akan didengarkan. Nachricht 3. Ja, hallo, ich bin's, Mama. Wie geht es dir? Du isst ja jetzt so wenig und machst so viel Sport. Ich weiß nicht. Ist das wirklich gut für dich? Das ist gefährlich. Geht es dir gut? Hast du am Wochenende Zeit? Komm doch zu uns. Ich koche dir was. Dein Lieblingsessen. Melde dich. Noch einmal. Iya, Oke. noch einmal. Nachricht 3. Ja, hallo, ich bin's, Mama. Wie geht es dir? Du isst ja jetzt so wenig und machst so viel Sport. Ich weiß nicht. Ist das wirklich gut für dich? Das ist gefährlich. Geht es dir gut? Hast du am Wochenende Zeit? Komm doch zu uns. Ich koche dir was. Dein Lieblingsessen. Melde dich. Annika. Annika ist gerade so wenig. Das Experiment ist sehr gut. Ya, richtig.
Oh, nine. Untuk yang bawah jawabannya gefährlich ya. Oh, kebalik ya. Gefährlich. Jadi dan yang atas itu betul cuenik. Jadi tadi Oh, ibunya bilang eh, bagaimana kabarnya, kabar Anika karena dia lihat Anika makan terlalu sedikit dan berolahraga terlalu banyak. Apakah nggak oh, apa-apa? Itu makanya tadi dia nanya ya. Terus eh, karena ibunya merasa hal tersebut berbahaya gitu ya. Makanya di hari am Wochenende, apakah Anika punya waktu luang? Kalau punya, disuruh datang ke mamanya karena mamanya akan memasakkan Lieblingsessen, makanan kesukaannya Anika. Oke? Jadi jawabannya oh, cuenik oke. pun Tadi gefällt. ngomong share good apanya ya? Sergutnya tadi dia bertanya apa namanya Tadi ngomong kabarnya share good. Anika. Kabarnya Anika itu. Es ist Oh, sehr gut. kan. Hmm, karena menurut Oke. ibunya Oke, eksperimen dan itu gefährlich. Oke, sekarang untuk yang baru join silakan ya. buka buku kursbu halaman 91 ya. Nah, sekarang 2B. Ya, Frank. Oke. We finden Sie das Experiment. Bagaimana pendapatmu tentang percobaan ini? Mochten Sie so etwas auch machen? Apakah kamu ingin melakukan hal seperti ini? Nanti kita bisa menjawab, Ich finde das Experiment, bla bla bla. Seperti itu. Sesuai pendapatnya teman-teman tentang eksperimen yang dilakukan oleh Anika ini. Nah, kan Oh, ini eksperimen pribadi ya, Bro nine, tapi Suci? kita ikut berpendapat Oh, tentang yang dilakukan oleh Anika. oh, Anika ya. Dan kira-kira mau nggak teman-teman ngelakuin percobaan yang sama? Kalau yang pertama itu eksperimen apa ya itu ya tadi? Jadi ini adalah eksperimen eh, apa ya? Eksperimen hidup sehat. Jadi Oh, oke. selama 2 minggu Anika makan 3 kali sehari dan minum banyak air. Lalu tidak makan manis-manis. Lalu dia berolahraga 5 kali seminggu. Bisa jogging atau pergi ke fitness. Lalu dia sarapan dan dia tidur lebih awal, bangun lebih pagi, seperti itu. Eksperimennya seperti itu. Jadi kira-kira teman-teman eh, pendapatnya gimana? Gitu ya, silakan dibuat dalam bentuk kalimat dulu. Boleh ditulis di kolom chat juga. Berarti 3 ya, Bro Suci ya. Cukup satu saja, misal ich finde das Experiment interessant. Itu lalu apakah mau melakukan Oh, juga? Tidak usah terlalu panjang ya. Ini yang dari masing-masing yang dari Thomas, Aira, ini cukup, Frank. Bukan, tapi yang bawahnya, Bu Andriati. B. Ya, yang B. Kalau yang 2A ini, itu mereka berkomentar juga mengenai eksperimen yang dilakukan oleh Anika ini. Gitu. Dan yang B, gantian kita yang Oh, berkomentar tentang eksperimen tersebut. Ya, oke, oke. Tangkap, Frank. gitu. Silakan ditulis nanti di kolom chat. ditulis di mana, Bro Suci? Di kolom chat Zoom.
Halo. Siapa ini atas nama pengembang kompetensi? Gani, ini pakai ID kantor. Oh, oke. Silakan di rename ya. Ya. Ya, untuk Gani, silakan buka buku kursmu halaman 91 ya. Kerjakan yang nomor 2B. Mengenai pendapat tentang eksperimennya Andika dan mau nggak melakukan eksperimen yang sama. Entschuldigung, Frau Suci. Ya, kenapa? Boleh saya coba? Silakan. Sports is Ya, ich finde das Experiment. if in the das experiment had Spaß. Sport itu keterangan ya, Frau Suci ya. Sport, oke. Sport mache den Körper fit. Noch einmal, ich finde das Experiment. If it das Experiment hat Spaß. Mhm. Sport mache den Körper fit. Sport, mhm. Lalu, sudah? Sport mache. Noch einmal. Den Körper fit. Den, Den Körper fit und gesund. den Körper fit und gesund. Körper. Fit Mhm. und gesund. Oke. Oh, jadi menurut Bu Heni, eksperimennya ini menyenangkan karena olahraga membuat tubuh menjadi bugar dan sehat. Fit und gesund. Iya. Iya ini ya pengalaman pribadi juga sih, Frau Suci. Jadi biar tuir juga enteng gitu. Lincah iya. gitu loh. Oh iya, Ya jadi tetap. berasa nggak gampang lemes gitu. Oh iya. Jalan juga cepet gitu. Oke. Tapi Ya, untuk susunannya gimana, Frau Suci? kenapa? Non kalimatnya saya takut kebalik-balik apa gimana? Bisa, Nah ya udah betul. sesuai atau ada yang mesti di... Berarti kan secara tidak Oh, langsung untuk yang sport, mahe, dan korper fit und gesund itu sudah menjawab yang mochten Sie so etwas auch machen. Ya, jadi sudah betul seperti itu. Kan ich finde das Experiment hat Spaß, titik. Lalu dilanjutkan dengan yang tadi yang sport mahe, ya sport mahe apa? Sport mahe dan dan korper fit und gesund. Ya, seperti itu.
Sorry, saya terlempar. Sepertinya karena sinyal. Saya off cam ya. Oke. Ya, jadi seperti itu ya Bu Heni. Iya, kadang-kadang suka agak bingung gitu ya, karena adjektif tapi diperlakukan seperti kata benda gitu, kayak guru besar spas. Padahal itu kan senang, tapi belum tentu dianggap sebagai adjektif gitu, Frau Suci. Jadi pakai hat, bukan bukan sein gitu, bukan is gitu. Ya, betul. Seperti itu ya. Iya Untuk dah. yang itu mungkin, tapi sudah betul tadi Hatspas ya, S-nya besar. Ya. Oke. Aku belum tulis. Hah? Oh, belum ditulis? Tekan problem. Karena maksud saya tadi Belum. ditulis biar kalau Oke. ada kendala sinyal tidak perlu diulang-ulang. Tapi karena oke sudah jelas, jadi ya. Ya, udah jelas. Danke. Ya. Selanjutnya, oke Danke, silakan. Oke Bu Andreati, sebentar ya, saya baca dulu. Untuk teman-teman yang lain juga boleh langsung kirim aja. Ich finde das Experiment interessant. Sport ist wichtig und ihre Essen am Mittag nur Salat auf Suppe am Abend. Das Experiment ist sehr gut. Singkat banget. Oke, berarti Bu Andriati juga mau melakukan eksperimen serupa ya, karena menurut Bu Andriati menarik dan olahraga itu penting. Oke, bisa seperti itu. Ini hanya kesalahan penulisan besar kecilnya huruf saja ya. Yang mana ya, Frau ya? Oh, eksperimen itu ya. Ya, Ya, eksperimen, lalu anu ya. Nomen anu ya. ya lalu karena setelah aben itu titik, maka dasnya besar. Oke, oke, Frau. Ya, oke, danke. Entschuldigung, Kalau Frau yang Suci. itu unihre-nya itu sudah benar kayak itu, Frau? Und ihre Essen, Nah, dia pakai ihre, ya ihre, betul ya, Frau ya. ein Moment ya. Oh, ihre, Konjugasinya sudah pas juga kayak itu ya. eh, Esen. ihrenya ini merujuk ke Yang anu Anita. Anikanya. Oh, Iya, Ani. oh berarti seharusnya bukan ihre karena ini merujuknya ke diri Bu Andriati sendiri. Jadi sport, ich wichtig, und ich esse, Oh, seperti enggak, itu. maksud saya ini mau merujuk ke Anika. Yang Oh, irenya itu Anika. kalau merujuk ke Anika sudah betul, tapi perintahnya itu tentang diri kita sendiri, komentar diri kita sendiri, apakah kita mau melakukan hal yang sama seperti Anika. Ah, so, ya, ya, ya. Jadi untuk ihre-nya ini, ihre essen, itu diganti menjadi ich esse. Karena Hmm, jadi saya yang makan ya, siang ya, ya. salad dan makan sup di dinner, gitu ya. Oke, Entschuldigung, Frau Suci. ya. Itu ihre mitaknya M-nya kecil kecil apa gimana ya? Karena Amit. ada S-nya, artinya tiap siang ya. Oh ya, kalau untuk yang amit, oh, hmm, oh, kalau untuk mitax ini karena dia dengan S betul dengan huruf besar, tapi tidak pakai am Hmm. lagi. Oh, Kecuali oh, kalau dihilangkan ya. Berarti langsung ire esen mitat. ya, jadi sebentar, un mitak esse, mitax esse ich, seperti itu. Hmm. Hmm, Mitak mitaknya di depan, Frau Suci. iya, Kalau di belakang juga nggak apa-apa kan ya? kan problem. Kalau di belakang juga. Cuma tetap gede ya. Iya, dan untuk yang mitax, kalau Bu Andriati mau pakai S, amnya tidak lagi dipakai, tapi kalau mau pakai am, jangan pakai S-nya. Seperti am aben, gitu ya. Oke, oke. Oke, Pak. Lupa tadi. Ya, lalu silakan siapa lagi? Baru dua yang mengirimkan.
Yang masih belum, Olga, Gani, Gin, dan Jessica. Silakan dikirimkan di kolom chat ya. Tadi eksperimen bener kan huruf besar ya, Bro Suci? Iya, betul. Eksperimen huruf besar. Iya. Oh, berarti yang atas tuh harusnya besar ya. Tadi masih kecil ya. Yang mana? Oh, yang Bu Andriati ini kah? Yang oh, Iya, memang tadi kesalahan penulisan besar kecil huruf saja. oke. Oke, Ya, oke. Tuh. ya, silakan teman-teman yang lain dikirim ke kolom chat ya. Ansurigung Bro Suci kalau ihre merujuk ke Anika tuh bener pakai ihre ya. Kalau itu berarti kan Misalnya nih kita nggak bahas ini ya. Misalkan mau bahas Anika itu kalau masuk ihre essen. ihre Dia makan. masuk berarti kembali lagi itu ke personal pronomen ya. Ihre artinya apa kalau di situ? Ihre Kalau iya. ihre itu merupakan kata ganti dari moment saya kurang hafal, saya buka catatan dulu ya. Ini ya si Anda udah besar ya. Si Anda huruf besar itu berarti untuk kasus Ihre kan? Mang ininya kasusnya ya. nominatif, order, akusatif ya kalau yang itu. Ihre essen. Akusatif ya. Bisa dua-duanya, bisa akusatif, datif. Makanya Oh, ya. merujuknya ke mana? Akusatif ini maksudnya Pro Ranggo udah bener ya kalau seandainya dia mengacu ke Anika, Anita. dia Ya, saya ihre mau huruf besar. ya saya mau komentari Anikanya itu. Iya, ini iranya juga huruf besar, Pro Suci. Ini artinya Anda. Anda. Ire, Kalau masuknya ke Anita, ihre essen. boleh pakai ihre, bisa. Kalau merujuk ke Anitanya ya, Ya, Anikanya. ya, ihre essen. Ya, Ya. oke. Essennya udah bener ya konjugasinya karena kan kalau Anda itu kan Si dia tetap. infinitif ya. Iya, betul. Ya, dan ke Untuk Olga yang halaman 91 bagian 2B paling bawah itu membuat pendapat gimana pendapat kita tentang eksperimen yang dilakukan oleh Anika. Lalu apakah kita mau melakukan eksperimen tersebut gitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau belum ada pertanyaan silakan di teman-teman yang lain yang belum dikirim aja nanti langsung. Dan sekarang buka buku Ubungsbu halaman 98. Ya. Jadi, sudah dibuka halaman 98. Verti. Ya. Halaman 98 ini Gesunleben hidup sehat. Kita disuruh menandai 9 tips wasmah Anika Noh, apalagi yang dilakukan Anika. Nah, kita menggaris bawahi ya. Seperti contoh fill ops und Gemüse essen. Lalu 8 tips lainnya apalagi? Silakan teman-teman cari dulu ya. Mehr Sport machen. Mehr Sport machen. Mehr Sport machen, ya, richtig. Lalu? Wenig apa ya? Nemen wenig, bukan. Mehr Sport machen. Sugeng Prosesi tadi halaman berapa ya? Aku Ubungsbu halaman 98 yang 1A. Ya. Wenig. Wenig. Kaiten. Wenig Süßigkeiten essen. Oh, essennya di situ. Ya, essennya di bawah. Itu masih nyambung ya, Wenig Süßigkeiten essen. Kurangi makanan manis.
Lalu tadi mehr Sport machen, Oh, perbanyak olahraga. Lalu selain itu apalagi? früh schlafen gehen. Ya, richtig früh schlafen gehen, tidur lebih awal. Lalu Hmm, Fitness. morgen joggen. hmm, Morgen. urutan dulu ya, fitness ada tapi di bawah. Ya. Oke. Oh, per nomor ya. Morgen joggen, Frau Suci. Am Morgen joggen, ya. Oh, am Morgen joggen. Ya. Baru sehabis Viel trinken. viel trinken ya, minum banyak. Lalu jogging di pagi In hari. Fitnessstudio gehen. Ya, Fitness ya. in fitness studio gehen. Pergi ke gym. Lalu apalagi? Gesund Frühstücken. Gesund Frühstücken ya, betul. Sarapan makan sarapan yang sehat. Lalu yang terakhir Früh, Früh früh aufstehen. aufstehen. ya, früh Stehen. aufstehen, bangun pagi. Lalu jawabannya Anika will. Nah, jawabannya ini teman-teman lihat dari yang enggak ke garis bawah. Itu akan membentuk kalimat. Oh ya? Ya, silakan. Anika will Anika will yang letter tadi kan? yang tidak digarisbawahi. Oh, Itu jawabannya. Jadi Anika akan mit Mitfahren Fahrrad nur Arbeit. Ada yang kurang. Frau Suci. ya masih kurang lengkap. mit mer Hmm? Nah, einmal. Mit dem ya mit Fahrrad nur Arbeit. Fahren. Oh, belakangnya Fahren kali ya? Iya, betul. Jadi jawabannya Anika will mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ya, Noh, einmal. Bitte. ya. Jadi Anika will mit dem Fahrrad zu Arbeiter zur Arbeit fahren. dan sepeda Ya, dia jadi Anika akan naik sepeda saat bekerja ya. Untuk pergi bekerja dia mau naik sepeda. Oh, Hmm. iya. Ada Z-nya di situ. Ya. Oke, lalu bagian
1 B. Was machen Annikas Freundinnen und Freunde? Apa yang dilakukan teman Annika? Schreiben Sie vier Sätze. Tulis 4 kalimat. Die Ausdrücke in 1a helfen. Oke, ekspresi di 1A akan membantu. Jadi, eh, silakan dikerjakan dulu. Karina Yogi, Yogi. Fertig, Frau Suci.
Oke, yang lain sudah selesai. Bertih. Jadi, oke, jadi nomor 1 tim Un Katarina. Yogen. Am Morgen. Untuk gambarnya, meskipun dia lagi berlari, tapi ini dalam ruangan ya. Oh, Sport apalagi in kan the studio get man. Nes. Ya, fitness. Kalimatnya, Tim Un Katarina. hmm, eh, Sport in fitness studio gen Geyen atau mahan pakai order G. mahan. Karena kan ini kalimat yang di atasnya itu kan ins fitness studio Geyen. Maka dibuat ke dalam kalimat menjadi Geyen Oh, ins fitness studio. gen in fitness studio. Iya. Oke. Lalu untuk nomor 2, Laura Nomor 2 ya. ya, Laura is is Slav Proof. super slaven super slaven. Ada am Abend. kalimatnya di yang atas di 1A super slaven. Oh, mengarah dari situ kita ya, Frau ya. Astaga. Ya, karena ada di Ausdrucke in 1A helfen. Ya, ya. Ya, oke. Tak Silakan. ada sih. Laura Slav Proof Slaven. Ya. Oh, Laura, pro slaven. Laura, Geyen. betul Laura pakai Proof. Geyen. Lalu, Laura Slav. Laura ya, silakan diteruskan. Laura Slav. Hmm, Slav dulu kan ya? bukan, Laura Slav Geyen ya. pro Gel. slaven. Geyennya dikonjugasikan dulu ke subjek Laura Oh, menjadi get. Laura Get. get, ya. Laura Gel Get. Proof Slaven. Richtig, Laura get Fruslaven. Oke, nomor 3. Jan mochte. Nah, itu. Siapa itu ya? Fruszuken. Laura Wenig so Jan. Bigkeiten. Bener. Untuk yang nomor 3 itu Gesun Mahal Frustuken. ya, mahal. Langsung saja, Jan mochte Gesun Frustuken. Ya, oh ya. Jan mochte gesund Fruszuken. Ya, karena kita Oh ambil dari iya. yang atas yang langsung dia Gesun Frustuken ya. Lalu yang terakhir, Alina Unkim Wollen. Oke. Alina und Gambarin Kim wollen viel auf und Gemüse essen. 9 ini bukan Gemüse. Chocolate cake kayak anu apa enggak ya? namanya? Sus. Ini adalah cake. Apa Prang? Ini Süßigkeiten. Süßigkeiten ya, richtig. Lalu berarti kita ambil dari Ya, atasnya mahen. wenig Süßigkeiten essen. Dirubah ke dalam kalimat Alina und Kim wollen Süßig Süßig wenig Süßigkeiten essen. richtig, wenig Süßigkeiten essen. Ya, Wenig ya, wenig Süßigkeiten essen. Süßigkeiten essen. Süßigkeiten itu termasuk eh, ma- apa namanya makanan manis, tapi biasanya dia lebih mengerucut ke permen, gitu ya. Nah, tapi karena di sini gambarnya kue, itu fine problem, dia tetap masuk ke makanan manis, gitu ya. Oke. Sekarang
Yang C, teman-teman. Bagian C, silakan dibaca. Lassen Sie die Beiträge aus dem Forum und kreuzen Sie an. Baca postingan dari forum dan centang. Wer schreibt was? Siapa yang menulis apa? Silakan, siapa mau membaca yang punya Hana? Boleh. Oke, silakan. Ich arbeite viel und mein Beruf ist sehr stressig. Ich muss fit bleiben. Ich gehe 2 bis 3 Mal in der Woche ins Fitnessstudio und am Montag gehe ich immer in Swimming-Bad. Aber ich bin auch gern zu Hause. Am Wochenende lade ich Freunde ein. Ja, Freunde ein. Wir kochen und essen gemeinsam und das macht Spaß. Und dann genieße ich auch Kuchen und andere Süßigkeiten lecker. Kaitan leker. Oke, jadi arti dari teks yang arti dari Hana ini, saya banyak bekerja dan pekerjaan saya itu sangat membuat stres. Saya harus tetap bugar. Jadi saya pergi ke gym 2 sampai 3 kali seminggu dan di hari Senin saya selalu pergi ke kolam renang ya, swim bath ke kolam renang. Tapi saya juga suka berada di luar. Tapi saya juga suka berada di rumah. Saya mengundang teman-teman di akhir pekan, kami memasak dan makan bersama. Itu menyenangkan dan kemudian saya juga menikmati kue dan manisan lainnya. Lekker, enak. Oke. Lalu untuk yang Super Tom, silakan Olga. Super Tom. Fitness. Ich kann es nicht mehr hören. Fitnessstudio mach ich nicht. Ich mach viel im Park oder am See. Das ist doch auch gesund. Im Sommer schwimme ich auch gern. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das ist genug Sport. Ich esse kein Fleisch und keine Wurst, aber viel Fisch, Obst und Gemüse. Das schmeckt lecker und mir geht es gut. Oke, jadi yang Tom itu tentang fitness. Saya tidak bisa mendengarnya lagi. Ya, saya tidak suka gym. Lalu saya tidak suka melakukan banyak olahraga. Tapi saya suka berada di luar, im Park oder am See, di taman atau di danau. Itu juga sehat. Di musim panas, saya juga suka berenang. Lalu saya mengendarai sepeda ke tempat kerja. Itu sudah cukup untuk berolahraga. Saya tidak makan daging atau sosis, tapi makan banyak ikan, buah, dan sayuran. Ini rasanya enak, ya. Oke, seperti itu. Jadi untuk pernyataannya nomor 1, in der Arbeit habe ich viel Stress. Siapa yang sering mengalami banyak stres di tempat kerja? Hana. Hana, richtig. Lalu ich gehe nicht gern ins Fitnessstudio. Saya tidak suka pergi ke gym. Tom. Super Tom. Ya, Tom. Betul. Lalu ich gehe jede Woche schwimmen. Hana. Hana, betul. Nomor 4, ich esse gern mit Freunden. Saya suka makan bersama teman. Hana. Hana. Juga. Hana. Betul. Ya, betul Hana. Lalu yang terakhir, saya makan sehat dan es geht mir gut. Rasa baik. Tom. Ya, richtig. Tom. Nah, di sini di komentarnya Hana ada gemeinsam. Gemeinsam itu
sinonim juga dari zusammen ya. Cuman gemeinsam ini Iya, kalau saya bersama. tidak salah antara Acoy oder B1. Kata B1. ya, B1 ya. Oke. Lalu Iya, B1, Bro. ya, selanjutnya yang halaman 99 yang bagian 2A, teman-teman. Ini wasagan di Freunde von Annika. Apa kata teman Annika? Ini dikerjakan dulu, cocokkan dengan huruf di samping kanannya ya. Dan sekarang bangsokan.
Oke, sudah selesai. Kalau belum jam ya, Ya, coba. ya. Yang lainnya sudah selesai. Ya, udah. Oke, masih ada yang belum sepertinya ya. Jam 20.33 kita koreksi ya. Ini bagian A aja, Kak Frau. Bagian A dulu saja. Yang 2A ya. Ya, Frau. Oke, sudah selesai. Yang lainnya bisa kita bahas sekarang. Dicoba aja dulu, Frau. Oke, kalau gitu nomor 1 silakan siapa mau coba. Ich finde den Experiment ganz okay. Saya coba. D, kann ich das auch machen? Untuk yang ini nomor 1 ya. Hmm, Lain anu kah? C. ya, untuk karena pernyataan nomor 1 Ivinda dan eksperimen kan oke. Menurut saya eksperimen Anda baik-baik saja, maka jawabannya bukan D, tapi C. Aber, immer ya. Iya, yang C itu, tapi selalu hidup sehat, membosankan, bukan? Oke, lalu untuk nomor 2, Baik. Wir sehen dich so wenig. Am Freitag machen wir eine Party. Kommst du mit? Ich vermisse dich. nah untuk ini bersangkutan dengan yang
ada di audio tadi, teman-teman, audio yang di Kursbuch. Oh, Jadi untuk Mhm. nomor 2 itu artinya kami sangat jarang melihatmu. Hari Jumat ini kami akan mengadakan pesta. Nah, jawabannya itu yang E. Hoffentlich kommst du. Vergiss deine oh dia mas. Pflichten. Ya, yang E, arti kalimat E itu semoga kamu datang. Jangan lupakan teman-temanmu. Gitu ya. Lalu kalau Ya. nomor 3, heute gehe ich schwimmen. Hari ini saya pergi berenang. A. A, betul. Harus dumit ya. Ya, untuk nomor 3 ini berkaitan dengan Kemudian kata-kata Claire ya. Jadi tadi Claire hari ini mau berenang, lalu dia mengajak Anika mau ikut atau enggak karena saya merindukanmu, gitu ya. Lalu yang 4, kann ich das auch machen? E sudah jawaban untuk nomor 2. D, B. B. Eka. Oh, B. B. Oh, oke. Ya betul jawabannya 4. B artinya Anda banyak berolahraga dan makan sangat sedikit. Is das nicht gefährlich? Bukankah itu Oh, berbahaya? Apakah etis. kamu baik-baik saja? Nah, ini berkaitan dengan perkataan mamanya Anika. Ya, oke. Jadi 4 jawabannya B. Lalu nomor 5. Ich finde dein Experiment sehr interessant. Was glaubst du, kann ich das auch machen? Ya, betul. 5 jawabannya D. Menurut saya eksperimen Anda sangat menarik. Bagaimana menurutmu? Lalu dia bilang, eh, dijawab, bolehkah aku melakukannya juga? Kan ich das auch machen ya. Sekarang bagian 2B. 2B itu wer lebt gesund? Siapa yang hidup sehat? Kita disuruh fragen Sie im Kurs und notieren Sie in 2 Minuten 5 verschiedene Namen. Jadi disuruh menanyakan kepada anggota kelas dan menuliskan 5 nama berbeda dalam waktu 2 menit mengenai 5 pertanyaan ini. 5 pertanyaan nomor 1, kalau kita mau pakai bentuk formal, kita bisa essen Sie jeden Tag Obst oder Gemüse? Apakah Anda makan buah atau sayur setiap hari? Tapi kalau kita mau pakai informal, kita gunakan is du Is jeden du. Tag Obst oder Gemüse. Gemüse artinya sama saja. Lalu kalau yang nomor 2, apakah Anda makan teratur 3 kali sehari? Kalau nomor 3, apakah Anda minum air putih minimal 2 liter sehari? Lalu kalau nomor 4, apakah Anda berolahraga di akhir pekan? Dan yang nomor 5, apakah Anda selalu tidur selama 8 jam atau lebih, oder mehr? Ya, nah ini teman-teman saling bertanya dan nanti ditulis siapa saja yang makan buah atau sayur setiap hari, yang makan 3 kali sehari, dan minum 2 liter air minimal. Gitu ya. Alles klar? Jadi kita Yes, nanyain Pak. teman gitu. Ya, saling tanya. Jadi misal Bu Heni bertanya nomor 1, essen Sie jeden Tag Obst oder Gemüse? Lalu Bu Andriati jawab, ya. Lalu misal siapa lagi yang jawab ya? Gitu. Nanti ditulis Bu Andriati, koma, siapa-siapa lagi. Lalu misal nomor 3, trinken. Kalau yang tidak, kalau yang tidak, Kalau yang kalau yang tidak, tidak, maka namanya tidak usah ditulis. Itu. Misal, trinken si protak mindestens 2 liter Wasser. Itu misal bertanya ke Gin, lalu dia tidak minum 2 liter air sehari, maka tidak usah ditulis namanya. Seperti itu. Alles klar? berarti 5 orang saja yang bilang iya ya. Ya, tulis saja yang bilang iya. Ya. Oke, silakan dimulai. Boleh saya tanya Frau Ranggu? Oke, Frau Eni. Ja, ist du jeden Tag Obst oder Gemüse?
Ya, Oke. Is du regelmäßig dreimal täglich? oh, nein. Nein, oke. Trinkst du pro Tag mindestens 2 Liter Wasser? Ya, Magst du am Wochenende Sport? nein. Schlafst du immer 8 Stunden oder mehr? Nein. Wow. Tidurnya berapa jam, Bro Ranggo? Lembur. Itu Berapa jam, Bro Ranggo, tidurnya? maksimal 6 jaman. Oh iya. Belajar Deutsch ya. Oke, danke. Gitu. Oke, Mau ganti nanya ke saya? ya. Oh, boleh. Ini enggak Frau Heni nanya ke satu-satu yang di ini kah? Soalnya kan enggak ditanyain semua yang dalam grup kah? Boleh ditanyakan dan nanti boleh juga bergantian. Jadi misal Bu Heni nanya nomor 1 ke Bu Andriati, lalu ke Jessica dan teman-teman lainnya. Nah, Jadi pertanyaan nomor Nanti yang 2 bilang iya, yang bilang iya iya nanti ditulis namanya. iya numpang aja numpang sekalian kalau Bro Ranggo nanya nanti siapa yang iya saya tulis di sekalian. Betul, ya, biar harusnya lebih seperti itu. mempersingkat waktu ya. Betul. Oke, silakan Ya, dilanjutkan. enggak sendiri. Angkat tangan aja lah. Ya, Bro Ranggo Oke. nanya saya boleh. Ini. Wissen Sie jeden Tag Obst oder Gemüse? Kalau kadang makan kadang enggak gimana ya? Berarti 9 ya. Nein. Berarti 9. Ini kan Agak jawab susah juga pertanyaannya ya. jeden Tag setiap hari kan? Iya. Oke. Oke. Und essen Sie regelmäßig dreimal täglich? Iya. Dan trinken Sie pro Tag mindestens 2 Liter Wasser? Waduh, kadang nggak nyampe berarti 9 Bro Ranggo. Mm-mm. Susah, Bro Iya. Ranggo. Tapi Mahen sampai sih 2 liter ya. lebih. Wow, keren. Ya, next. Mahen sih am Wochenende Sport? Wah, kalau dulu iya, sekarang enggak gimana ya? Berarti Oke, enggak ya? 9. Ya. 9. Dan schlafen Sie immer 8 Stunden oder mehr? Aduh, enggak tentu juga. Waduh, hidupnya enggak sehat nih. Satu doang, Bro Ranggo. 9 berarti ya. Oh my God. Oke. Dan ke Frau Heni. Iya. Ya, coba tanya yang lain. Olga. Ya, Olga kelempar lagi. Sama siapa lagi tuh? Gani. Iya. Nah. Gani. Jessica. Eugene. Kemana lagi tuh? Udah pada nggak ada suaranya. Frau Suci, kalau kita bilangnya kayak mana ngomongnya? Apakah kamu di situ? Misalnya Frau Heni Ya. is do there? Apa? Kayak mana ngomongnya ya? Oh, kalau saya biasanya Bis. kalau untuk nanya berarti ein moment ya. Bis. Kayak bis ya, bis do. Kayaknya iya dah, bis duda. Ya, bis duda. Ya, Ya, apakah kamu itu? Kalau informalnya ini, ya. saya tahunya jawabannya. Kalau jawabannya ih binda. Nah, tapi kalau pertanyaannya Ibinda. ein Iya, moment. ya benar. Bis Bis duda. Jessica, bis duda. Ya, Jessica.
Untuk Jessica, Jessica. suara dari laptopnya error. Mungkin bisa Oh, teman-teman yang lain di sini ada Gani dan Gin ya. Oh, ada Jessica ada. Silakan. itu Rangga mau nanya. Oke, bisa di chat aja ya Jessica ya, karena lagi ini kan laptopnya bermasalah. Eh, Langsung das jawab aja nomor 1 apa? das Anwar is ya oder nein. Iya. Essen Sie jeden Tag Obst oder Gemüse? Iya. Iya. Gemüse, okay. Dan jeden Tag oder nein. Äh, Nummer 2, essen Sie regelmäßig dreimal täglich? Makan 3 kali sehari kah? Iyalah. Teratur. Iya. Main, Waduh. main. Waduh. Sah. On diet ini. Bangun sampai siang, belum nggak sarapan. Trinken Sie pro Tag mindestens 2 Liter Wasser? Nur 2 Wah, am. mantap. Sesuai Oh mal 2 ya. kali, berapa sekali minum? Belum? Enggak ya? Ya, Soimal ini Oh, Soimal. makannya dia frozen. Ya, 2 kali aja. Warung yang nggak apa-apa sih. berarti tetap 9 ya. Karena Doang, pertanyaannya kan dry mal. dry main. Oh, kan nomor dry. Trinken Sie pro Tag mindestens 2 Liter Wasser? Apakah minum 2 liter air sehari? Setiap Wih, hari? iya deh, keren. Ya. Dan machen Sie am Wochenende Sport? Ja, natürlich. Wih deh, Hidup sehat. sehat ya, Jessica. Nummer 5. Schlafen Sie immer 8 Stunden oder mehr? Nah, nein. Warum? Sama. Belajar, Jessica belajar. Sampai subuh. Oh, susah tidur. Gangguan tidur. Oke. Oke, dan ke Jessica, Frau Jessica. Dan ke Kayak- Jessica. Kayaknya udahan deh, Frau, karena sudah nggak Frau Hergani Isduda. Eugene. Isduda nggak ada lagi, Frau. Oke, kalau Jenuh. penuh, oke. Ya. Begitu berarti kita lanjutkan. Kita lanjut balik lagi ke buku kursbuh, teman-teman. Jadi di buku kursbuh sekarang ya. Sehat ya, proses. Kenapa? Dapat. Suaranya putus-putus. Ya. Ya. Oke. Silakan kembali ke buku kursbuh, teman-teman, halaman 92 ya. Oke.
Jadi di halaman 92 ini materinya mengenai imperatif. Ya, imperatif atau kalimat perintah. Ya. Jadi imperatif atau kalimat perintah itu digunakan saat kita ingin meminta tolong atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu ya. Untuk imperatif ya hanya digunakan untuk 3 subjek, yaitu do, itu do untuk bentuk informal, lalu ada ir, lalu si Anda, itu bentuk formalnya ya. Dan kalau kita mau membuat kalimat imperatif itu kita lihat dulu verbennya dan jangan lupa tanda serunya ya. Sebentar, saya tuliskan contoh. Uh, Oke, Maaf, lagi loading ya chatnya. Silakan dicek di kolom chat Zoom. Jadi kita ambil contoh verben gehen, ya. Itu kita lihat kan gehen kalau sudah dikonjugasikan dengan subjek do, dia jadi gets. Lalu kalau dikonjugasikan dengan subjek ir, dia jadi get. Lalu kalau dikonjugasikan dengan subjek si, dia tetap menjadi gehen. Nah, kalau mau dibuat jadi kalimat imperatif, subjek do dihapus, lalu endung st-nya juga dihapus. Jadi hanya tersisa g saja. Lalu kalau untuk ir-nya juga dihapus, kita pakai hanya verbennya saja. Nah, kalau kita gunakan yang si gehen, itu kita tulisnya terbalik. Jadi gehen si. Gitu ya. Nah, kalau kita mau membuat kalimat contoh gehen, sebentar ya. Kalau untuk yang pakai si, itu rumusnya infinitive verbs plus si. Makanya dia jadi gehen dulu, baru subjek si, baru selanjutnya nanti boleh bebas diisinya dengan apa, gitu ya. Lalu kalau untuk ir itu kita gunakan ini tadi yang C form ya. Moment.
dibuat dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau untuk yang C form itu infinitive verb plus C, makanya dia jadi dari C gain, kalau imperatif jadi gain C. Nah, lalu untuk ear form itu kata kerja yang dikonjugasikan dengan masa sekarang order presence tanpa kata ganti. Contoh get ya, get einkaufen lalu tanda seru. Sedangkan untuk do form itu rumusnya kata kerja yang dikonjugasikan tanpa akhiran dan kata ganti. Seperti yang tadi do gets dia jadi g karena kita tidak pakai lagi do-nya dan kita tidak pakai lagi endung st-nya. Jadi g gets in bed. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan teman-teman tulis dulu ya. Dicatat dulu ya. Oke. Dan nanti karena tinggal 4 menit lagi, eh, jangan lupa di screenshot dulu dan ini materi akan kita bahas lebih lanjutnya besok. Oke? Ya, Fra. Nggak terasa ya. Aduh, lambat setengah jam. Entschuldigung, Pak Suci. Ya. Maksudnya kata kerja masa sekarang itu Presence gimana ya? dalam bentuk presence. Oh, present. Oke. Tanpa kata ganti. Ya. Maksudnya tanpa kata ganti? Jadi ear-nya tidak kita pakai lagi. Jadi kan personal pronomennya nggak pakai. Iya. Makanya dia contoh jadi get einkaufen. Lalu kan karena presence itu gehen dia berubah jadi kalau untuk subjek do kan dia jadi gets, kalau subjek ir dia jadi get, kalau subjek si dia jadi gehen. Nah, makanya dia masuknya presence ya, masa sekarang. Kan kalau nanti dia preteritum, nanti dia jadi ging, dia jadi ging, dia jadi gingen gitu. Makanya kita gunakan masa sekarang. Ya. Itu artinya pergi belanja lah gitu ya, pergi belanja gitu, suruh pergi Ya. belanja gitu. Rihti, disuruh belanja. Kalimat perintah ya, imperatif satsa. Iya. Belanjalah gitu kali ya maksudnya ya. Iya, pergi belanja. Menyuruh. Iya, menyuruh. Pergilah belanja. Iya. Kalau ini yang do doang ya, ST-nya dihilangkan. Ya, do-nya juga tanpa dihilangkan. juga do-nya. Ya. Jadi yet tidur sekarang gitu, disuruh tidur. Tidur sekarang. Iya. Apakah ini berlaku juga untuk verben-verben yang lain ya? Iya, berlaku. Nanti kalau misal ketemu verben machen, kalau dia do berarti nanti cuma jadi mah, MACH. Lalu kalau dia ir nanti dia cuma MACHT. Lalu kalau dia si nanti dia jadi mahen si. Itu yang ya. Masa sekarang maksudnya itu presence ya teman-teman. Jadi mungkin kalau bingung ya, masa sekarang itu presence. Jadi ini ya. Jadi ini yang dibahas hanya 3 personal pronomen ya, Fro Suci, hanya do, ir sama si ya. Oh, imperatif itu. Betul, hanya untuk 3 subjek saja. Buka SUE. Tukangnya. Kurang ya. Betul.
Kalau pertanyaan saya yang kemarin itu gimana ya posisi yang Aufgabe? Oh iya, oke nanti itu saya bahas di chat ya, Bu Heni. Aja ya, di chat aja ya. Oke. Oke, Udah jam 9 juga. oke, vielen Dank allerseits für heute und bis morgen ya. Oke, dan Vielen Dank, Frau Suci. Bis morgen. Alles zusammen. Bitte. bis später. Ja.